बंधु साधारणतः समस्ते जानिबा को आग्रह प्रकाश करिथांती समस्तक भितर गोटे आग्रह थाए जे केते दिन बंचिबे तांको आयुष्य केते। वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई रो जुग आउ एही टेक्नोलोजी सहायरे आपण एबे निज मृत्युर दिन मध्य जानि परिबे। निकटरे एआई सहायरे एक मृत्यु घंटा तैयारी करा जायछि जहा हेउछि एक आप। यह सहायरे जणे व्यक्तिर मृत्यु दिन प्रायतः सठिक भाव में निर्णय करा जाई पारे। एक मार्केट इंटेलिजेंस फार्म अनुजाई यही मृत्यु घंटा फलाफल एते सठिक जे जुलाई रे यह लॉन्च हेबा परठारु एपर्यंत यहाकू 1,25,000 लोक डाउनलोड कर सारे। 5 कोटी अंशग्रहणकारी एवं 1200 रु अधिक जीवन प्रत्याशा अध्ययन आधार यह आप प्रस्तुत करा जायछि। यह आप जड़े व्यक्ति खाद्य व्यायाम चाप स्तर एवं निद्रा विषय सूचना व्यवहार करी सही व्यक्तिर मृत्युर संभाव्य दिनर अनुमान लगाई थाए। तबे ई आप डेभलपर ब्रेन फ्रांस को कहवा कथा यार फलाफल भरोसा योग्य। सुस्थ जीवनशैली थिबा लोकंक मध्यरे ई डेथ क्लॉक बहुत लोकप्रिय होउछि एवं फिटनेस और स्वास्थ्य वर्ग रे एही आप शीर्ष रे अछि। ई डेथ क्लॉक आप यूजर मानक एपरि किछि परामर्श मध्य देई थाए जहा द्वारा सेमाने सेमानकर जीवन शैली उन्नत करी मृत्यु हार को ह्रास करि परिबे। एक गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार जड़े व्यक्ति आयुष और तांको आर्थिक अवस्था मध्य सीधासलख पार्थक्य देखा मिली। अमेरिकीय मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित अनुसंधान जनापड़ी जे धनी एवं गरीब लोकों मध्य जीवन कालर पार्थक्य पुरुषों मध्य 15 वर्ष और महिला मध्य 10 वर्ष रही। अर्थात धनी पुरुष माने गरीब पुरुषों तुलन में हाराहारी 15 वर्ष अधिक बंचती। तेरे दर्शक बंधु ये मृत्युर घंटा वर्तमान जहाँ गोटे आप डेभलप कहीं वर्तमान एआई रो जुग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो जुग प्रत्येक लोक चाहती से आयुष जानिबा पाई केते दिन से माने बंचिबे एक कथा जानिबा को समस्तक भितर गोटे इच्छा थाए आग्रह थाए। किंतु वर्तमान ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई रो जुगरे एक कथा मध्य संभव होई परिबो कहीं ये टेक्नोलोजी सहायरे एबे आपण निज मृत्युर दिन मध्य जानि पारिबे कहीं निकटरे एआई सहायरे एक मृत्यु घंटा तैयारी करा जायछि जहा एक आप एई आप सहायरे जड़े व्यक्तिर मृत्युर दिन प्रायतः सठिक भाव में निर्णय करा जाई पारे। आम ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र वैज्ञानिक अच्छे। डॉक्टर मिश्र आपन को स्वागत करुछि। ई मृत्युर घंटा अर्थात गोटे आप डेभलप करिछि जहा कि प्रत्येक व्यक्ति मनीषर मृत्युर दिन समय से कहि परिबो। ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जुगरे किभଳି देखुछन्ते ए सब को? बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सुंदर उद्भावन हेची भल कथा किए किंतु आर गोटे दीटा दिग रही। देखंतु आमे आज पर्यंत मृत्युर तारीख जानिबा और न जाने भितर गोटे पार्थक्य रही। कहीं आमे जानिबा दरकार कहीं भगवान ये जिनिसटा को एपर्यंत आमको जणई देइनी। जदि आमे तारीखटा जानी जिबा तार दीटा दिग तार पॉजिटिवनेस कहूची जदि आमे तारीखटा जानी जिबा ताले अवश्य जते दिन आमे बंचिबा पृथ्वी रे से समयटा को आमे प्लानिंग करबा कि सफल भाबे जी परिबा। हमर जा बाकी काम थिबो ताको आमे सारिबा एवं सफल भाबे सारिबा। ये गोटे दिग बोली आप कहूची दाबी करूची। द्वितीय कथाटा हला जदि आमे जानी जिबा आम भीतर गोटे भय आसी जिवो गोटे डर आसी जिवो। एमिति तो आम मृत्यु को समस्त डरी थाउ किंतु आम एक्जाक्ट डेट टाइमिंग सेकंड बाय सेकंड आम जानी जिबा काउंट डाउन करूचे घंटाटा काउंट डाउन करूची मृत्युर जो घंटा से काउंट डाउन करूची सेकंड बाय सेकंड मो आखि आगे घंटा तोइची से टिक टिक करूची अमुक दिन ए समय ए सेकंड रे ए मिनिट रे मरि जीवी। तो आम भीतर डर भयटा पूरा बसा बांधे रही जो मन भीतर सेइथि पय होय तो जदि भगवान मनुष्य को सृष्टि करथिले आम नेचर सृष्टि करथिले जहा भी कहतु एई जिनिसटा को जणई देई नथिले। तेणु आम जीवनटा को से भाव जी चली जदि जानी जीवा दीटा दिग तार आस गोटे पॉजिटिव प्रभाव पड़े गोटे नेगेटिव प्रभाव पड़ो। किंतु यार मुख्य उद्देश्य जो आपटा डेभलप कर पढ़ुली डिटेल पढ़ुली खाली तारीख जणवार उद्देश्य नुहे आपंकर एक्सटेंडेड लाइफ गोटे लाइफ साइकिल आप जो जीवुंट
ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଡିଟେଲ ଷ୍ଟଡି ସହରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ କେତେ ରହିଛି ଆପଣ କଣ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ମୋକର କି ନାହିଁ ଆପଣ ମଦ ପିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସୁଆଲ ଲାଇଫ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର କୋଲେଷ୍ଟରଲ ୱାଟର ଇନଟେକ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ସାଇକେଲ କୁ ଷ୍ଟଡି କରୁ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ କୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଯଦି ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ତିଆରି କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣ ସଜାଡି ନେବେ ତ ନିହାତି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦଉଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଶୋଉଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସୋଶାଲ ରିଲେସନସିପ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଛି ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ତ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ବି ସେ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପରେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦଉଛି ଆପଣ ସଫଳ ଜୀବନଟିଏ ଜିଇ ପାରିବେ ଯେତେ ଦିନ ବି ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବେ ସଫଳ ଜୀବନ ଜିଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫ ସେକ୍ସୁଆଲ ଲାଇଫ ଏବଂ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଓଭର ଦି ଇୟର୍ସ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ପୁରା ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ସହାୟକ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାନେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଖରାପ ଆମ ଶୈଳୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ସହାୟକ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାପ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି କି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ରହୁଛି କି ତ ସେଗୁଡାକ ଡିଟେଲ ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ଷ୍ଟଡି ସେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟଡି ସିଏ ଆପଣ ସଜେସନ ଦେବେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଲାଇଫ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଟିପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଆପଟା ଡେଭଲପ କରାଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଦବ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସେ କହିଦବ ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁର ତାରିଖ କରେକ୍ଟଲି ସେ ଦେଇ ଦଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ତାରିଖ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବେମାରୀରେ ମରିବେ କିଭାବେ ମରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦଉଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ମୋ ସତର୍କ ମତରେ କରେଇଦେବ ଏ ମୃତ୍ୟୁର ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବ ଆପଣ ଡର ଆଜ୍ଞା ଭୟ ଆସିଯିବ ଡର ଆଜ୍ଞା ଭୟ ଛନକାଟା ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଯିବ ଯୋଉଟା ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ନାହିଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ମଣିଷ ଭାବେ ବଞ୍ଚୁଛେ ମୁକ୍ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛେ ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଦିନ ମରିବି ମୁକ୍ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛେ ଥରେ ଗୋଟେ ଆଖି ଆଗରେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ରହିଗଲା ଅମୁକ ଦିନ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ତାରିଖରେ ମରିବି ତ ସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଡରିବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ ଛନକା ଭୟ ଗୋଟେ ଆସି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଯିବ ଯୋଉଟା କି ମଣିଷକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚିয়ে ରଖିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତେଣୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଜିଟିଭ ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ନେଗେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏଇ ଡେଟରେ ସେ ଦେଇନାହିଁ ମଣିଷକୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଦେଇନାହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉ ଦିନ ସେ ମରିବ ଆଜ୍ଞା ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ସେମାନେ ଏ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିଦଉଥିଲେ ଖାଲି ଶରୀରଟା ରହୁଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଆମ ପୁରାଣରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ କହିବି ମଣିଷ ଏଇ ତାରିଖଟାକୁ ନ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନ ଜାଣିଲେ ଜୀବନକୁ ସଫଳ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ ଭଲ ଜୀବନଟିଏ ଜିଇ ପାରିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସମୟ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପାପନା ଏଇଠି ରଖିବା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର